लाहौर और पेशावर रेडियो स्टेशन से 14 अगस्त 1947 में पहला ऐलान आज़ादी। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त है या 15 अगस्त? चंद हक़ाइक़, ये इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने पेशावर के हवाले से गुफ्तगू की थी कि पेशावर रेडियो स्टेशन पर उस शब में मौजूद अहबाब ने किस तरह से वाज़े तौर पर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात का जिक्र किया था। लाहौर की निस्बत पेशावर का स्टेशन अपनी ताकत यानी पावर के हिसाब से ज़रा कम था, और लाहौर का स्टेशन एक तो लाहौर की सरहद पर होने की वजह से और पंजाब में, भारतीय पंजाब में ज़्यादा सुने जाने की वजह से, और फिर ताकतवर ट्रांसमीटर की वजह से ज़्यादा अहमियत रखता था। लिहाजा यहाँ से 13 और 14 अगस्त सन 47 की दरमियानी रात को होने वाली आज़ादी की खुसूसी नशरियात को कदरे ज़्यादा अहमियत मिली। मैंने पहले हिस्से में भी ये अर्ज़ किया था कि गुज़श्ता फ़कत चंद बरस से, यानी ये 10 बरस से भी कम अरसे की बात है, कि इस क़ज़िये ने मादूद चंद अफराद की तरफ से सर उठाया है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं बल्कि 15 अगस्त को बना था। मुझे ज़ाती तौर पर इस क़ज़िये में इस तरह कोई एतराज़ नहीं कि तहकीक करने वालों की अपना अंदाज़, अपनी उपज, अपना नज़रिया, अपना एक ख़ास मुनफरिद तर्ज हुआ करता है और वो एक अलग अंदाज से सोचते हैं, लेकिन अवामुन नास का अंदाज़ बिल्कुल इससे अलग है। मेरा इस्तदलाल आज भी ये है कि सन 47 से लेकर आज इस वक्त तक पाकिस्तान का यौम आज़ादी एक मर्तबा भी 15 अगस्त को नहीं मनाया गया, और सरकार के इन तमाम लोगों समेत जिन्होंने अव्वल शब आज़ादी की नशरियात में बनफ़्स नफीस हिस्सा लिया, किसी एक शख्स ने भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर इस बात का इजहार नहीं किया कि दरअसल पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त था, लेकिन हमें चूँकि हुकूमत की तरफ से ये अहकामात मिले थे कि इसे 14 अगस्त का नाम दिया जाए, इसलिए हमने 14 अगस्त के अल्फाज इस्तेमाल किए। आज की इस किस्त में मैं लाहौर रेडियो के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, और यहाँ दो नाम बड़ी अहमियत के हामिल हैं उस अव्वल शब आज़ादी के हवाले से। पहला नाम जनाब ज़हूर आज़र का है। ज़हूर आज़र मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ सन 2014 में अगस्त के महीने में अभी हयात हैं और इस्लामाबाद में ही मुकीम हैं। दूसरा बड़ा नाम मुस्तफ़ा अली हमदानी का है। क़त्ए नज़र इस क़ज़िये के कि पहला ऐलान आज़ादी किसने किया, ये बात तय है कि इन दोनों हजरात ने बड़े वाज़े अल्फाज में 13 और 14 अगस्त सन 47 की दरमियानी रात का जिक्र किया है, जिसमें कहीं भी 14 का दिन गुजर के 15 का दिन शुरू होने का जिक्र नहीं है। अब ये सारा मामला जिसे एक तनाज़े की सूरत इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, मैं अब भी आम आदमी की तरह से ये समझता हूँ कि जब हम 66 बरस से 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाते चले आ रहे हैं, तो अब भी मनाते चले आना चाहिए। हाँ, अगर मुहक्किक हजरात इस बात का फ़ैसला करवाना चाहते हैं तो इस बात का फ़ैसला किसी फेसबुक पर या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से नहीं होगा। इसके लिए हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना पड़ेगा, जहाँ एक मर्तबा इस चीज़ को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए कि क्या पाकिस्तान 14 अगस्त सन 47 में मार्ज़ वजूद में आया था, तारीख 15 अगस्त थी। आइए लाहौर रेडियो स्टेशन की बात करें। मैं हमेशा इस बात को अपने लिए भी फ़ख्र महसूस करता हूँ रेडियो पाकिस्तान का एक कारकुन होने की हैसियत से, कि उस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी के ऐलान का एजाज़ इस तारीख़ी और कौमी इदारे को आया। लेकिन कभी कभी अफसोस भी होता है
کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود بے شمار تاریخی چیزیں ایسی تھیں جنہیں ادارے کی سطح پر یا وزارت کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر ایک جگہ پر جمع کرنے کا کوئی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ایسی منہ شگافیاں جنم لیتی ہیں اور ایسے بے وجہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں، جس سے ہم اپنی تاریخ کو بعض اوقات اس قسم کا بنا دیتے ہیں کہ نئی نسل مجبور ہو جاتی ہے یہ کہنے پہ کہ ہمارے پاس تو اپنی اس موجودہ تاریخ کا ریکارڈ پوری طرح سے نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی کی غیر مطبوعہ کتاب ہم سفر میں جو پوری تفصیل اس رات کی پڑھی ہے، اسے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کی زینت بنا چکا ہوں اور پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ 13 کا دن گزرنے سے پہلے، چند روز پہلے، خصوصی نشریات کا اہتمام کیا جا رہا تھا، پروگرام بن رہے تھے، لیکن احباب کو اس کی تفصیل بتانے کی اجازت نہیں تھی کہ 13 کا دن گزر کر رات کو جو خصوصی نشریات ہوں گی آزادی کی، اس کی تفصیل کیا ہے۔ جناب محمود نظامی اس وقت لاہور کے ریجنل مینیجر تھے، جسے اب ہم اسٹیشن ڈائریکٹر کہتے ہیں، اور دوسرے احباب میں جناب ظہور آذر تھے، جو اس وقت ریڈیو پاکستان لاہور میں انگریزی تقاریر، انگلش ٹاکس کے پروڈیوسر تھے۔ ظہور آذر صاحب کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے مناصب پر فائز رہے۔ آپ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، سیکٹری اطلاعات بھی رہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بھی رہے، اور 1984 میں جب میں نے یہ دستاویزی پروگرام بنایا تو اس وقت آپ جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں کیبنٹ سیکرٹری سے۔ لہذا کبھی کبھی یہ بھی سوچنے کو جی چاہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مناصب پر ہونے کے باوجود کیا خود کبھی جناب ظہور آذر نے اس بات کو صاف نہیں کیا کہ دراصل 15 اگست تھا، یہ 14 اگست کی تاریخ نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک سوال ہے جو اہل فکر و دانش کے لیے ایک سوچنے کی دروازہ جو ہے اسے وا کرتا ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے یہ جو 1984 میں نے دستاویزی پروگرام بنایا تھا، اور شاید یہ واحد دستاویزی پروگرام ہے، اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اس موضوع پر اس طرح کا کوئی دستاویزی پروگرام نہیں بنا۔ اس کی ذرا ابتدائیہ سگنیچر ٹیون سنیے اور ابتدائیہ اناؤنسمنٹ سنیے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ پروگرام کوئی بعد میں تیار نہیں کیا گیا یا کوئی فیک دستاویزی پروگرام نہیں ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان سے باقاعدہ نشر ہوا ہے، اور آج بھی ریڈیو پاکستان کی سینٹرل پروڈکشن کی مرکزی لائبریری میں یہ پروگرام موجود ہے، اور ریڈیو پاکستان اسے بارہا 14 اگست کے موقع پر نشر بھی کرتا ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے ذرا اس کا بالکل ابتدائی حصہ سنیے۔ ریڈیو پاکستان۔ محبوب وطن میرے نت آباد رہے، شاداب چمن تیرے، محبوب وطن میرے۔ جشن آزادی کے خصوصی پروگرام کے سلسلے میں پیش خدمت ہے آغاز سفر۔ آباد رہے، شاداب چمن تیرے، محبوب وطن میرے۔ تحریر و پیشکش صفدر حمدانی۔ آپ نے آغاز سفر کا ابتدائی حصہ سنا۔ جناب ظہور آذر نے اسٹیشن کال کے طور پر، جو احباب ریڈیو سے متعلق ہیں، منسلک ہیں، وہ اس اصطلاح کو جانتے ہیں، اسٹیشن کال کے طور پر جو اناؤنسمنٹ انگریزی میں کی وہ کچھ اس طرح تھی۔ This is Pakistan Broadcasting Service. We now bring you a special program on the dawn of Pakistan's independence. اسی طرح جناب ظہور آذر نے خصوصی مجلس کا اعلان بھی انگریزی میں کیا۔ یہ 12 بجے سے کوئی 1-1.5-2 منٹ پہلے کی بات ہے، ابھی 12 نہیں بجے تھے، لہذا یہ انگریزی اعلان بھی جناب ظہور آذر کی آواز میں تھا، اور اس میں 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کا بڑی وضاحت سے ذکر ہے۔
आइए सुनिए। मेरे जहन में वो तमाम आवाजें आज भी महफूज हैं जिससे रेडियो पाकिस्तान की जिंदगी का आगाज हुआ। 13 अगस्त 1947 का दिन आया। रमजानुल मुबारक और अल्लाह की रहमत के दिन थे। दिन गुजरा, शाम हुई और फिर रात आई, मगर ये रात सुबह सादिक की तरह रोशन थी। 12 बजे से जरा कबल लाहौर रेडियो स्टेशन से ये अल्फाज इस दरवेश की जुबान से ब्रॉडकास्ट हुए। एट द स्ट्रोक ऑफ 12 midnight, the independent sovereign state of Pakistan will come into existence. We now bring you a special program on the dawn of Pakistan's independence. इसी गुफ्तगू के दौरान जनाब ज़हूर आज़म ने चंद ऐसे जयद लोगों का भी जिक्र किया जो नशरियात की तारीख में आज भी बहुत बड़े कद काठ के हामिल हैं। काश हमारी तारीख इन लोगों पे कोई तहकीकी काम करती और इन्हें हम एक कदावर लोगों के तौर पर अपनी नस्लों को बता सकते कि ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में नशरियात की बुनियाद रखी, इसके लिए काम किया, और आज ये जो इतनी बड़ी नशरियात की इमारत इस मुल्क में खड़ी है, इसकी बुनियाद में इन लोगों का काम और मेहनत शाका शामिल है। उस जमाने में कैसे कैसे जय्यद लोग रेडियो से वाबस्ता थे। 2-4 नाम लेता हूं जो आज हमारे दरमियान नहीं है। ज़ेड बुखारी साहब मरहूम हमारे कंट्रोलर यानी डायरेक्टर जनरल थे। उनकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। जो जादू उस आवाज ने जगाए, उनकी मिसाल रेडियो की सारी तारीख में कम मिलेगी। महमूद निजामी साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ऐसे बागो बहार आदमी न कभी पहले देखे न उसके बाद नजर आए। हामिद जलाल मरहूम न्यूज एडिटर, हफीज होशियारपुरी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और मुस्तफ़ा हमदानी उर्दू के चीफ अनाउंसर। जनाब ज़हूर आज़र के खुसूसी मजलिस के ऐलान के बाद ठीक 12 बजे जो ऐलान उर्दू में खुसूसी मजलिस का और पाकिस्तान की आज़ादी का मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया, उसमें भी 13 और 14 अगस्त के अल्फाज बहुत वाज़े तौर पर मौजूद हैं। आइए एक लम्हे के लिए ये अल्फाज सुनिए जिन्हें आप हर साल किसी न किसी सूरत में किसी न किसी टेलीविजन और रेडियो स्टेशन से सुनते रहते हैं। मुस्तफ़ा अली हमदानी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आज़ादी। आगाज़ सफ़र नामी इस दस्तावेजी प्रोग्राम में लाहौर के हवाले से जनाब ज़िया निसार जालंधरी के भी ख्यालात शामिल थे और उन्होंने उस रात का और उन दिनों की नशरियात का जिक्र किया था। जनाब ज़िया निसार जालंधरी पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं और शायर और अदीब के हवाले से भी आपको पाकिस्तान भर में शनाख्त किया जाता है। लेकिन एक और शख्सियत जिसने बड़े वाज़े तौर पर 13 और 14 अगस्त का जिक्र किया, और वो उस वक्त लाहौर रेडियो में मौजूद थे और बाद में वो कानून के शोबे से वाबस्ता हो गए और बड़ा नाम पैदा किया, वो जनाब एजाज बटालवी का नाम है। जनाब एजाज बटालवी उस शब की नशरियात का जिक्र करते हुए बड़े वाज़े तौर पर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात का जिक्र कर रहे हैं। समाअत फरमाइए जनाब एजाज बटालवी। एक बहुत ही मामूली सा जुमला है, सिर्फ 5 लफ्जों पर मुश्तमिल। ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। लेकिन 13 और 14 अगस्त की रात को जब घड़ियां 12 बजा रही थीं और ये जुमला लाहौर के रेडियो स्टेशन से माइक्रोफोन के हवाले किया गया था, तो ये सिर्फ 5 लफ्जों का मुरक्कब जुमला नहीं लगता था। यूं मालूम हुआ था जैसे इस फिक्रे में कई लाख दिलों की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। फिर 14 अगस्त की सुबह हुई। सूरज तो रोज निकलता है, उस रोज भी निकला, लेकिन बचपन में जैसे ईद की सुबह को सूरज का रंग और ही तरह का लगा करता था, 14 अगस्त की सुबह का सूरज भी उसी तरह लगा, यूं जैसे झूमर लगाकर निकला हो।
میں نے دو مختصر ان پروگراموں میں صرف شواہد کو سامنے رکھا ہے، دلائل کے لیے بہت لمبا پروگرام چاہیے ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس شب جو نشریات ہوئیں ان نشریات کے کانٹینٹس کیا تھے۔ کچھ احباب بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو تلاوت ہوئی تھی اور تلاوت قاری ظاہر قاسمی نے لاہور سے کی تھی۔ بالکل نہیں ہوئی تھی، صبح کی نشریات میں تلاوت کلام پاک ہوئی تھی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو جو خصوصی نشریات ہوئی ان میں خبریں بھی ہوئیں، بالکل نہیں ہوئی تھی، صبح کی نشریات میں یہ خبریں ہوئی تھیں۔ یہ نصف گھنٹے کی نشریات جو تھی، خصوصی نشریات، اس کا پورا پروگرام جو ہے اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی ایک قسط میں آئندہ چل کر خاص طور پر ان نشریات کا ذکر کیا جائے کہ آدھے گھنٹے کی یہ جو نشریات تھی یہ کیا تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے بہت سے مسائل کے ساتھ اس ایک مسئلے کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست کو نہیں بنا تھا، 15 اگست کو بننا تھا۔ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ ترقی یافتہ قومیں اور فکر کی حامل قومیں جب 66-67 برس کے بعد ہمارے اس قضیے کو سنتی ہوں گی یا سنیں گی تو آخر یہ تو وہ سوچیں گی کہ کیا اس قوم کو اپنا درست یوم آزادی بھی یاد نہیں ہے۔ ایک سوال جو آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ ناصر۔